बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम है। आजकल हम एक क्राइसिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, लेकिन असल इशू वो क्राइसिस नहीं होता। मेन इशू ये होता है कि हम उस क्राइसिस को कैसे फ़ेस करते हैं। क्या हम उससे मायूस होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और हिम्मत हार देते हैं, या हम उस क्राइसिस से बहादुरी से मुकाबला करते हैं और ना सिर्फ हम उस इम्तिहान से सुरखरू होकर निकलते हैं बल्कि उसमें से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी निकाल लेते हैं। आजकल जिस क्राइसिस से हम जो गुज़र रहे हैं, इसके अंदर भी इस बात की बहुत ज़रूरत है कि ना सिर्फ हम इसमें अच्छे तरीके से इसका मुकाबला करें बल्कि इसमें से हम देखें कि क्या पॉजिटिव चीज़ें निकल सकती हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, या कभी कभी जिसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है कि कोई चीज़ हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल वक्त है और बहुत मायूसी की बात है, लेकिन उसमें से बहुत सारी पॉजिटिविटी भी निकल सकती है। इसीलिए ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल में समझती हूँ कि चूँकि उनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है और बड़ी एनर्जी होती है, उनका मायूसी या डिप्रेशन में जाना तो किसी तरह हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते एज़ अ नेशन। तो मैं समझती हूँ कि यकीनन हमारी नौजवान नस्ल को इस बात की बहुत ज़रूरत है कि सबसे पहले तो ये कि वो सारी एहतियाती तदाबीर करें जिनका एडवाइस किया जाता है, और उसके बाद वो देखें कि वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए इस मुश्किल सिचुएशन में। तो मेरी नौजवान नस्ल के लिए यही पैगाम है कि आप इस सारी सूरत हाल में आपके पास जो वक्त है, आप लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं, तो बजाय इसके कि आप सारा टाइम यही खबरें सुनते रहें कि कितनी खुदा न खास्ता डेथ्स हो गई हैं और कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, और उसको सुन के आप परेशान होते रहें, या कभी आप सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी खबरों में ज़्यादा वक्त निकाल देते हैं जो कि एक्चुअली फैक्चुअल नहीं होती हैं। तो सारा टाइम स्क्रीन पर गुजारने के बजाय, टीवी और मोबाइल पर गुजारने के बजाय, हमें इस वक्त को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है। हमें इस वक्त को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। और जब मैं बेहतरी की बात करती हूँ तो इसमें हमारी फ़िज़िकल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग सारी शामिल है। इनसे मुराद क्या है? सबसे पहले तो आते हैं हम फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में, फ़िज़िकल वेलबींग के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी सेहत का ख़याल रखना है, जो कि वैसे भी हमें इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख़याल रखें। आम तौर पर हम चूँकि बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी होती है तो अपनी सेहत का उस तरह ख़याल नहीं रख पाते। अक्सर खाना बाहर से खाते हैं, जल्दी में खाते हैं, नींद भी पूरी नहीं होती और एक्सरसाइज़ करने का भी वक्त नहीं मिलता। तो अब चूँकि हमारे पास काफ़ी वक्त है और हमें ज़रूरत भी है अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने की, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप घर के ऊपर अच्छे ताज़ा खाने बना के खाएँ, सैलड्स बनाएँ, अच्छी फ़्रेश ड्रिंक्स बनाएँ, ख़ुद भी खाएँ, अपने घर वालों को भी खिलाएँ, नींद पूरी करें और उसके बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। इससे ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, आपकी सेहत बेहतर होगी, जो कि बाद में भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। फिर अगली चीज़ है कि हम अपनी इंटेलेक्चुअल वेलबींग का कैसे ख्याल रख सकते हैं इस वक्त के दौरान। तो आम तौर पर देखा गया है कि जब बच्चे रूटीन में अपने सेमेस्टर्स ऑन होते हैं और पढ़ रहे होते हैं तो उनको कुछ मौका नहीं मिलता अपने सिलेबस के अलावा कुछ पढ़ने का। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा वक्त है कि आप अपने सिलेबस के अलावा कुछ नॉलेज, इंफॉर्मेशन गेन करें, जो भी चीज़ आपके इंटरेस्ट की हो। आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप उसके बारे में सीखिए, उसके बारे में पढ़िए। अगर आपको जनरल नॉलेज का शौक़ है, आप यकीनन जनरल नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उसके बारे में किताबें पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जानिए, अपने मुल्क की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, और पूरी दुनिया की वर्ल्ड मैप निकाल के देखिए, उसमें देखिए, मुख्तलिफ़ मुल्कों के बारे में जानिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में जानिए। ये सारा जनरल नॉलेज बहुत अहम होता है, लेकिन
انفارچونیٹلی اکثر بچوں کو اپنی روٹین کی ایکیڈیمک لائف میں اس کا موقع نہیں ملتا، اور اسی وجہ سے جب ہم سلیکشن بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بچوں کو انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کے بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ اکثر بچے جو گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں، بڑے اچھے انہوں نے نمبر حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بھی جنرل نالج بہت ہی پور ہوتی ہے، اور یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سارا ٹائم اپنی سلیبس کی کتابیں ہی پڑھتے رہے اور انہیں اس کے علاوہ کچھ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت ہے کہ جب آپ کتابیں پڑھیے یا ویڈیوز کے تھرو، نیٹ کے تھرو آپ انفارمیشن گین کیجئے، جو کہ آپ کو بعد میں اپنی پریکٹیکل لائف میں بہت فائدے مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے آپ کی سائیکلوجیکل یا ایموشنل ویل بینگ۔ یہ بہت آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ اپنی سائیکلوجیکل نیڈس کو پورا کریں، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ ہمیں اکثر وقت نہیں ملتا اپنے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا، تو یہ بہت ہی آئیڈیل ٹائم ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے دکھ سکھ سنیں، ان سے باتیں کریں، ان سے نصیحت پکڑیں، اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے علاوہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آپ ٹیلی فون کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے پرانے دوستوں کی خیریت پتہ کیجئے۔ آپ کو بہت اچھا لگے گا اپنی پرانی یادیں تازہ کر کے۔ اسی طرح آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور دیکھیے کہ جن لوگوں کو ضرورت ہے، کوئی مالی مدد کی ضرورت ہے یا کسی اور قسم کی مدد کی ضرورت ہے، ان کی مدد کیجیے۔ یہ بہت اہم موقع ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد، جن کو ضرورت ہے، ہمیں ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ یہ نہ صرف ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ خود ہمارے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف، اور یہ آپ کی اپنی انٹرنل انرجی کو بوسٹ کرتا ہے، آپ کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے لائف کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد اسپرچول ویل بینگ آ جاتا ہے، تو یہ بہت آئیڈیل موقع ہے کہ ہمارے پاس اب نارملی ہمیں اتنا عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو یہ ایک ایسا وقت ہے جب ہم عبادت کریں، کچھ مذہبی کتابیں پڑھیں اور اپنی اسپرچول ویل بینگ کے بارے میں سوچیں۔ یہ سائیکلوجیکل ویل بینگ یا اسپرچول ویل بینگ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہماری روحانیت کو بھی بہتر کرتا ہے اور ہمیں ایموشنلی بھی بہتر کرتا ہے۔ انسانوں ہی نہیں، آپ جانور، پرندوں، پودوں، سب کا خیال رکھیے، تو آپ دیکھیے کہ کیسے بہتر آپ محسوس کریں گے۔ اور اس طرح سے یہ ٹائم جو ہم گزاریں گے، اس سے اگر ہم اس کو ہم پازیٹیولی استعمال کرتے ہیں اپنی فزیکل، مینٹل، ایموشنل اور اسپرچول ویل بینگ کے لیے، تو نہ صرف ہم اس وقت کو بہت آئیڈیلی گزار سکیں گے بلکہ اس کا امپیکٹ ہماری باقی ساری زندگی کے اوپر رہے گا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کرائسس سے انشاءاللہ ہم جلد نکل آئیں گے، بٹ لائف از ناٹ گوئنگ ٹو بی دی سیم اگین۔ بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی، تو ہمیں چاہیے کہ ہماری اپنی لائف جو اس کرائسس سے نکلنے کے بعد بدلے، وہ پہلی لائف سے کہیں بہتر ہو، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، جذباتی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ شکریہ۔